बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेजबान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज एक ऐसी सेहर अंगेज शख्सियत, इंसानी हकूक के बड़े ही अजीम लीडर के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। हजारों खानदानों के लिए इन्होंने अपना बड़ा ही मरकजी किरदार अदा किया, उनकी दादरसी की और नाज़रीन बार में भी इनका बड़ा ही एहतराम और मकाम। और सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं इश्तियाक चौधरी साहब, जो कि पेशा के अतबार से एडवोकेट है। और नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ी ही अहम बात कि पनामा केस में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया तो इन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ आज हल्का 130 से इंतखाबात लड़ने का भी फैसला किया और बाद में यास्मीन राशिद साहब की और उनका साथ देने का फैसला किया। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक बड़ी ही सेहर अंगेज शख्सियत इश्तियाक चौधरी एडवोकेट साहब, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम के हवाले से, आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से। जी इश्तियाक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर खैरियत से है? ठीक है सर। सबसे पहले तो बड़ी खुशाइद बात कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ आपने स्टेप लिया और इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया और बाद में आपने तहरीक इंसाफ की मैडम राशिदा साहबा के साथ देने का फैसला किया। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की बात है, जी जी, मैं तो किसी बहुत बड़ी बात नहीं समझता। ऐसे ही है जैसे आप किसी के भी खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, वो पनामा का चोर है, बाकी उसका किरदार हमारे सामने ही है पॉलिसी की वजह से। इस तरह मैंने फैसला जो यास्मीन राशिद साहबा की किया हमायत का, वो इस वजह से किया कि चूंकि वो जेल में थी, उनकी भी बड़ी खिदमात थी, तो जमहूरी और इंसानी हकूक की खिदमात हमेशा मेरे पेश नज़र रही हैं। तो मैंने फैसला किया कि मैं मोहतरमा यास्मीन राशिद को सपोर्ट करना चाहिए, सो मैंने सपोर्ट किया इंसानी हकूक की नजर। जी अच्छा, अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो सर आपकी तो वाबस्तगी अपना अवामी तहरीक के साथ नहीं थी। ताहरुल कादरी के बाद सबसे बड़े मंजे हुए लीडर आप जाने और पहचाने जाते थे, और आज का मैंने देखा कि अपना ताहरुल कादरी साहब क्यों बैरून ममालिक की रंगीनियों में नहीं खो गए, कोई नजर नहीं आया। इस्तेकाम पाकिस्तान का भी नारा लगाया, मॉडल टाउन के बाहर जो अपना बेजा कत्ल किए गए उनके हक में भी उन्होंने आवाज उठाई और यकदम अपना आज वो पूरा सियासी मंजरनामे से गायब है। इसकी बुनियादी वजह, पहले तो मैं एक बात अर्ज कर दूं, मेरा डॉक्टर साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है। मेरा डॉक्टर साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है और ये 33 बरस का ताल्लुक रहा उनके साथ। अच्छा, और मुझे आज भी उनका उसी तरह एहतराम है जिस तरह पहले दिन था और हमेशा रहेगा। लिहाजा कोई भी मैं बात डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं, सुन लेना मेरी बात आगे। अब देखिए, जहां तक उनकी जद्दोजहद है उन्होंने की, 2019 में वो रिटायर हो गए। जब 2019 में वो सियासत से रिटायर हो गए तो मैंने देखा कि मुझे 100% यकीन हो गया कि डॉक्टर साहब कभी भी सियासत में नहीं आएंगे और ना ही उनके बच्चे कभी सियासत में आए। जी। और सियासत इस बना के ऊपर फिर मेरा हक था, कानूनी हक, कि मैं अपनी जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद को अलग करूं और जारी रखूं जिस तरह पहले जारी थी और एक अरसे से जारी रही। तो लिहाजा मैंने अपनी जद्दोजहद को अलग अपने तय आगे बढ़ाने का फैसला किया और अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है। अच्छा सर, आप समझते हैं, आप बतौर सीनियर कानूनदान भी है, क्या आप समझते हैं कि यास्मीन राशिद साहबा के साथ नाइंसाफी हुई है या वो वाकई मजलूम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए उनके साथ तो देखिए कि जब से वो उनके ऊपर पर्चा है, FIR है, वो मुसलसल जेल में है। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें उनको आपने जेल में डाल दिया और एक के लिए, और वो जिन नवाज शरीफ साहब है वो हारे हुए हैं इलेक्शन। अच्छा, वो उस दिन हार रहे थे इलेक्शन, हमें, मैं जो कि सपोर्ट कर रहा था। तो उस दिन उन्होंने कहा कि अब कोई भी यहाँ कैंडिडेट नजर ना आए, अब चले जाएं सारे। अच्छा सर, 24 की वसातत से कैमरा ऑन है, कौन सा ऐसा बूथ था कि जहां से जो है रिजल्ट वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट गए? ये तो हर जगह से हार रहे थे, हर पोलिंग से हार रहे थे। अब ये है कि अब कंसोलिडेट करना था रिजल्ट,
ہماری موجودگی میں جی وہ انہوں نے نہیں کیا، نہیں اور کیا۔ بعد میں جو ہے وہ ایک کاروائی کر کے اب 14 میں جو امیدواران ہیں ان کو 0 دیا۔ اب دیکھیں وہ رزلٹ آپ دیکھیں گے تو جو ویلڈ ووٹ ہے، ویلڈ ووٹ کاسٹنگ ووٹ سے بھی زیادہ ہے، جی جی مطلب اور جتنا میڈیا پہ آ چکا ہے اس حوالے سے جی وہ سفیشینٹ ہے، اس پہ اور کیا بات کرنی چاہیے۔ اسی بنا کے اوپر میں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج لاہور کیا، ہائی کورٹ میں آپ نے چیلنج اور لاہور ہائی کورٹ نے مجھے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائیں، تو میں نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں بھی بھجوا دیا اپنے جی، اسلام جی۔ آباد آفس کے ذریعے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ پٹیشن فائل ہو گئی ہے، جی جی وہ انشاءاللہ کل نہیں تو وہ پرسوں لگ جائے گی، اور پھر وہاں میں اس پٹیشن کو آرگیو کروں گا۔ میاں نواز شریف کا جو الیکشن ہے وہ غلط ہے اور رگ ہوا ہے اور دھاندلی ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف نہیں جیتے، اور مجھے پوری امید ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ 130 کا جو الیکشن ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا انشاءاللہ اچھا سر، العزیز۔ میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنا تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے آئین اور موجودہ آئین اور دیکھیے جیسے بھی ہے ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے، جی ہمارا کام گھر بیٹھنا نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں جی اور آپ عملی جد و جہد نہ کریں۔ جی میں عملی جد و جہد پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں، جی میں نے 33 برس عملی جد و جہد کی ہے، جی اور جو جد و جہد پر یقین رکھنے والا آدمی ہوتا ہے وہ گھر نہیں بیٹھتا۔ میں یہ کیس لڑوں گا، مجھے سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ دیکھیے ہم تو جد و جہد کر سکتے ہیں، جی باقی عدالتیں ہیں جو وہ فیصلہ کریں۔ آپ لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پر قانونی جد و جہد میرا رائٹ ہے، وہ میں کروں گا۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جی بالکل ڈیفینیٹ ہے، ڈیفینیٹ ہے وہ میں کروں گا۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال، بڑا اہم سوال ہے کہ ملک پاکستان میں موروثی سیاست بڑے عروج پر ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی دیکھ لے صاحبزادی، میاں شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، اور حسن چودھری نثار، دوسرے تیسرے سیاستدان، ان کے بچے بھی جو ہے وہ اب جو ہے وہ سیاست میں آ رہے۔ تو یہ سر اگر تو آپ کہہ رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب ریٹائر ہو گئے، تو سر وہ تو چلے مان لیا وہ ریٹائر ہو گئے، تو ان کے بچے جو ہے وہ استحکام پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے لیے کوئی اپنا مرکزی کلیدی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ ویسے یہ اصل بطور آپ سوال سینئر تو لیڈر۔ آپ کو جی سر۔ چاہیے کہ ان سے پوچھیں، جی سر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی سیاست میں نہیں آئیں گے، جی اور سیاست ان کی کبھی بھی ترجیح نہیں رہی۔ جی ان کی ترجیح مذہبی حوالے سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک، مذہب حوالے یہ سے بڑی اچھا کام تنقید بھی کر ہوئی رہے تھی ہیں، کہ مذہب میں لیکن تھے، دیکھیں یہ مذہبی حوالے سے ان کی سیاست میں کیوں آئے؟ مذہبی حوالے سے ان کی تربیت بھی اچھی ہوئی ہے، جی جی کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری خود ایک بہت بڑی مذہبی اور علمی شخصیت تھے، جی جی لیکن جو عملی سیاست ہے جی وہ اس معاملے میں ان کی شاید تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ جی وہ عملی سیاست سے وہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ عملی سیاست کی طرف نہیں بڑھتے۔ بس میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا سر، چلے یہ سر ہمارے ذرائع کے مطابق آپ کا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ رہا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی وابستگی رہی، اور آج موجودہ پاکستان پیپل پارٹی کا سیاسی مستقبل کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت ہمارا تو میرا تو ذاتی طور پہ کوئی لگاؤ نہیں رہا، عوامی تحریک نے کیا، تو میں چونکہ اس کے اوپر میں مناسب نہیں سمجھتا کوئی کمنٹ کرنا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ فیصلہ چونکہ جب دیکھیں ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو گئے سیاست سے، جی جی بچوں کو سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی نہیں۔ اب پیچھے پھر بچ جاتے ہیں کوئی ایڈمنسٹریٹر جو جس کے ذریعے پارٹی ہے، یا کچھ کلیریکل سٹاف ہے جی جو چیزوں کو دیکھتا ہے، تو انہوں نے جیسے بھیجا ہوگا ڈاکٹر صاحب کو اسی طرح انہوں نے کہہ دیا ہوگا اچھا سر کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا جائے، ٹھیک ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہو۔ چاہتا۔ اچھا سر، ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ جو معاملات ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے بہت غلط ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو پورا موقع ملنا چاہیے، اور عوام کی جو خواہشات ہیں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے، اور اس طرح آپ بلڈوز نہیں کر سکتے۔ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے تو ان کو پوری موقع ملنا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں، اور پھر دیکھیں چانس دیں۔ اب وہ اگر ڈیلیور کرتے ہیں، نہیں اگر ڈیلیور نہیں کرتے تو وہ پھر باہر ہو جائیں گے سیاست سے۔ یہی اس کا حل ہے کہ آپ اپنی مرضی نہ، اور اس طرح کے لوگوں کو اب دیکھیں جو الیکشن ہے، نواز شریف کا الیکشن چیلنج ہے اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً کوئی 100 سے زیادہ الیکشن چیلنج ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ یہ صورتحال ہو تو پھر تشویشناک صورتحال ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ
जिसका हक है उसको मौका दिया जाना मौका चाहिए। दिया जाए। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम में, मौजूदा सियासी निज़ाम के हवाले से, आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन है? बेंच और बार के मामला जो क्लैश है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो एक अरसे से कानून की हुक्मरानी की तहरीक शुरू कर रखी है तहरीक ना, शुरू मैंने शुरू की है। जी जी, और मेरी जो तहरीक है अवामी महाज की तहरीक, अवामी महाज, उसके 5 अहदाफ है। उसमें अच्छा। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। कानून की, नंबर 2 है पीपल एम्पावरमेंट, अवामी हाकमियत। जी जी, और जो उसका तीसरा प्रिंसिपल है वो है हकीकी आज़ादी, जी, रियल इंडिपेंडेंस। जी और इसके साथ जो रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जी, दही और सनती तरक्की और खुशहाल पाकिस्तान। इंशाअल्लाह। अब रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं है। हम ये तहरीक के ज़रिए पाकिस्तान, हम समझते हैं कि इस तहरीक का साथ देना चाहिए, ख्वाह वो वकला हैं, ख्वाह वो डॉक्टर हैं, ख्वाह वो अवाम हैं, कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी तो सबके मसाइल हल होंगे। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो मसाइल हल होंगे। कौमें कानून की हुक्मरानी से चलती हैं, जो कानून ज़ाब्ते पे नहीं चलती तो वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा था कि जो कानून ज़ाब्ता है वो ज़्यादा अहम होता है शख्सियत की बजाय। शख्सियत को, कोई भी शख्सियत है, मुझसे कोई गलती हो सकती है, वो एरर फ्री नहीं होती, उसको भी कानून और ज़ाब्ते के पाबंद होना चाहिए। अच्छा सर, हस्बे मामूल प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ, आज आप न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से हमारे मेहमान हैं, तो मौजूदा सियासी निज़ाम को देखते हुए, आइन और कानून की बालादस्ती को देखते हुए, इस हवाले से आज आप क्या नाज़रीन को पैगाम देने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा पाकिस्तान के अवाम को, तो वो ये वक्त मौका है कि अब कानून की हुक्मरानी के लिए और अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद की जाए। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो फिर घर पे बैठने से हकूक़ नहीं मिलते। हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ती है। जो शख्स आपकी आवाज़ को बंद करता है वो ना आपसे मुखलिस है, ना इस कौम से मुखलिस है। फैज़ ने कहा था कि बोल है लब आज़ाद तेरे, तो अपनी बोलिए, अपनी कुव्वत का इजहार कीजिए, अपने हक के लिए बोलिए। अपने हक के लिए बोलें तो फिर तभी आपको हकूक मिलेंगे। या कम से कम जो आपके हक के लिए बोल रहे हैं आप उनका साथ दीजिए। अगर खुद नहीं बोल सकते तो पाकिस्तान तभी एक खुशहाल पाकिस्तान बन सकता है। जी नाज़रीन, ये थे इश्तियाक जोगी साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार, जिन्होंने हमेशा इंसानी हकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और बड़े ही गरीब परवर, सोशल मीडिया के साथ इनका बड़ा ही लगाव, बड़ा ही प्यार, जिनका कहना है कि अपने हकूक के लिए हमें जदोजहद जारी रखना होगी, तभी जाकर हम माशरे में अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।